all the তো difference. হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম এগেন মাই ইউটিউব চ্যানেল ডেঞ্জার ক্লক গেমিং। তো গাইস, আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি একটা টপ লেজেন্ডারি আইডি। সেইটা আপনাদের গাইস বিক্রম রাঠোরের কথা মনে পড়বে। এই দেখো, जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया वो साला अर्थी पे अपने घर गया। राठौर, विक्रम राठौर। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। मौत में इतना दम नहीं कि मेरे सामने आ सके, इसलिए इसकी माँ का 6 महीने से कुत्ते की तरह मेरे पीछे घूम रही है, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मौत को तुम सब हरामियों কেমন লাগলো? একদম রাউডি রাঠোরের মতন গাইস, এমন অ্যাকশানই মানে আইডি গাইস। কেমন লাগলো সেটা বলবেন, আর বেল নোটিফিকেশন অন প্রেস করে দেবেন। আর নেক্সট ভিডিওর জন্য গুড বাই।